Hello mga kalakwatsa, in this video I will show you how to pay electric bills using Maya apps, especially sa mga taga-Iligan. Just simply tap Maya, then log in your accounts, then home wallet will appear. Just select bills, then a lot of bills choices, then just tap electric utility, then search for Iligan Light or ILPI. Since taga-Iligan man ta, even wala ta sa Iligan, makabayad ta, and to skip long queues, paying online is the best way. After tapping Iligan Light, just simply enter your bills details. So, mo niya mong bills, and pag makita ninyo, ang first nga highlight is mo to ang account number, second is ang amount, then last is ang account name. So just input correctly the details. Just don't mind my English, guys. Basta kayo kung gusto mo magbayad online, pwede ra kayo sa Maya, makatipid pa mo o pamasahe, dili na mo magpila-pila og taas. Same sa kong situation, even wala ko sa Iligan, pwede ra ako makabayad online, and very big help you kayo. Kay no need na jud ko mag-uli para lang magbayad o magpila-pila, diba? Skin dili taga Iligan, basta kay available inyong probinsya diha sa Maya, pwede ra gyud kaayo. So mao to, after nimo mag-input, check your details correctly before mag-tap to pay, kay lisod na dili na gyud mabalik. So mao to, maghatag din siya og receipt. Hope it helps. Thanks for watching. Bye.